नमस्कार सांग माने मु दुर्गा शंकर। आज आम शुणा मानस कुमार एक अभूला कहानी जहाँ निश्चय आपण मान हृदय को छुईब। कहानीटी हेउछि बापा और करोना। तो चलंतु शुणा यही अभूला कहानी। पुओ झील और पत्नी सुलोचना को नहीं हस खुशी फाटी पड़ुथिबा रवींद्र बाबू घर एबे खाँ खाँ लगुछि। डाक्तरी पढ़िबा परे पुओ विनय एबे भुवनेश्वर रे एक घरोई डाक्तरखाना रे डाक्तर। मासकू मोटा अंकर दरमा भी मिलुछि। पत्नी और पिलांकु नहीं एक चाकचक्य फ्लाट रे रहुतिबा विनय काँ भाँ गाँ को आसंती। झियो ममतार भी विवाह सरी जाइछि। विवाह परे ममता ज्वाईंको सह सुदूर अमेरिका रे रहुछि। केतेबेले केमिति मने पड़िले फोन जोगे रवींद्र बाबूंको सह कथा हुए, नहेले नाही। आउ 7 जन्मर साथी सुलोचना आज को 3 वर्ष हैला रवींद्र बाबू को छाड़ी आरपारी को चली जाइछंती। एबे एड़े बड़ घरटारे खाली निर्जीव प्राणी भली चलुछंती रवींद्र बाबू। पदे दुख सुख जणाइबाकू पाखरे केही हेले नाही। तथापि रवींद्र बाबू मन दुख करंती नाही। सबुदिन ठाकुर घरे घंटी बाड़ी निज संतान मानकर मंगल मनासंती। ए कोरोना संक्रमण पई राज्य सरकार आरंभ करिथिबा लॉकडाउन पई रवींद्र बाबूंको मन आउ आग भली नाही। निज पुओ झियोंको चिंतारे प्रतिदिन से खाली घांटी हेउछंती। बाहरे रहुथिबा मो पुओ झियोंको ईश्वर घंट घोड़ाई रखंतु बोली रवींद्र बाबू मने मने ठाकुरंकु डाकंती। आखि को भी आउ आग भली दिसुनी। आखि को दिसु नथिबारु पाख घर को जाई मझिरे मझिरे पुओ पाख को फोन करती। दिने खरा बेले पाख गाँ सुकुटा दांडरे जाऊ जाऊ रवींद्र बाबू को देखी कहीं के जानी अटकी गला। ये होउछि सुकुटा। खबर कागज बिक्री करे। छोट मोट खबर पेपर रे बाहर करदेव बोली कही 50-100 लोकंक ठारू निये सिना, किंतु पाख आख अंचल रे तार खातिरी भारी। सुकुटा को देखी रवींद्र बाबू मनरे टिके उत्साह बढ़ीगला। पाखकू जाई पचारिले, अरे सुकुटा एई रोगटा कथा कौन कि रे, कमिलाणी ना नाही? दीर्घ निश्वासटे पकाई सुकुटा कहिला, ना मद दे ये पा दिन को दिन माड़ीबारे लागिछि। जानिलणी केते जण डाक्तर को मध्य हेलाणी। देश रे मांदावस्था माड़ी आसिलाणी। लोके खाइबा पई छटपट हेलेणी। बेपार बणिज्य तो सबु बंद। चाकिरी रे छटेई बढ़ुछि, दरमा मिलुनी, किछि ठीक ठाक नहीं मद दे। सुकुटा ठारू एतक शुणिला परे रवींद्र बाबूंको मुंडरे सते जेमिति वज्र पड़ीगला। सीधा धाइले बाईन घर को। धू धू खरा बेले रवींद्र बाबू को देखी बाईन कारण पचारिला। रवींद्र बाबू टिके विनय पाख को फोन करने को कहले। बाईन मध्य फोन कला। ट्रिंग ट्रिंग रिंग हैला। तापरे सेपटू जने महिला उठाइले। रवींद्र बाबू कहले, हेलो बोहू, बिनु नाही कि? ना बापा, से मेडिकल ले अछंती। कौन कथा थिला कि? सेपटू उत्तर आसिला, ना रे माँ, तुम्हें सबू भल अछ तो? रवींद्र बाबू पचारिले। हाँ बापा, भल अच्छु। लॉकडाउन पई दरमापत्र तुम पुओंकर कटि जाउछि, कष्टे मष्टे चलुछु। उत्तर शुणी रवींद्र बाबू टिके थंगमंग हेले। अच्छा बापा, आउ कौन कहिबे कि? बहुर ए प्रश्न रे रवींद्र बाबू कहले, ना माँ, टिके बिनु सह कथा होई थांती। से तो 4टा बेलू फेरिवे। हौ माँ, मु 4टा बेले फोन करिबी। यह कही रवींद्र बाबू फोन काटिदेले। 4टा बेले विनय घर को फेरिले। सोफारे बसी पानी पिउ पिउ पत्नी रश्मि आरंभ करदेले, तुम बापा किछि बुझु नाहांती, सबु बेले खाली टंका टंका। ए जो लॉकडाउन समय रे केही कौन टंका मागंती? आमे बाहरे रहउचंती, पिला पाठ पढ़ुचंती, खर्च दिन को दिन बढ़िबारे लागिछि। तापरे कोउठु टंका बळुछि जे आमे तांकु दबा? गाँव से एका रहउचंती। मासकू 500 टंका भत्ता सांगकू बिलरू भल 2 पैसा भाग चासी भी होउछि। आहुरी टंका दरकार। रश्मिक ठारू एमिति कथा शुणिबा परे विनय बाबू पचारिले, अरे कौन होइछि रश्मि, काहाकू एमिति कहूच? तुमरी बापा, आउ किए फोन करथिले? जेते पचारिले भी मते किछि कहिलेनी। तुम सह कथा हेबे बोली कहिले।
କ'ଣ ଯେ କଥା? ସେଇ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବେ ଆଉ କ'ଣ। ଏହି ସମୟରେ ଫୋନ୍ ବାଜିଲା। ହେଇ ଦେଖ ପୁଣି ଫୋନ୍ କଲେଣି। ମୋତେ ଫୋନ୍ ଦିଅ ରଶ୍ମି, ବିନୟ କହିଲେ। ରୁହ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି। ଏହା କହି ରଶ୍ମି ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ। ହଁ ବାପା କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ମା ବିନୁ ଆସିଲାଣି? ରବୀନ୍ଦ୍ରବାବୁ ପଚାରିଲେ। ନା ବାପା, ନୂଆ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ତ, ସେ ଫେରୁ ଫେରୁ ରାତି ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। ବୋହୂର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ରବୀନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲେ। ବିନୟ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ଉଠି ନିଜ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏପଟେ ରବୀନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଖବର ପାଇଲେ ସୁକୁଟା କାଳେ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି। ବାଇନ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧା ଯାଇ ସୁକୁଟା ଘରେ ହାଜର। ରବୀନ୍ଦ୍ରବାବୁଙ୍କୁ ସୁକୁଟା ଦେଖି ପଚାରିଲା, ଦଦେଇ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ? ନା ରେ, ତୁ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛୁ? ଏକଥା ରବୀନ୍ଦ୍ରବାବୁ ସୁକୁଟାକୁ ପଚାରିଲେ। ହଁ ଦଦେଇ, ମୋ ଭାଣିଜୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି ତ, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବୁ? ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବି। ରବୀନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଭାରି କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ ସୁକୁଟାକୁ କହିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଅରାଜି ହେଉଥିବା ସୁକୁଟା ଶେଷରେ ରାଜି ହେଲା। ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ପୁଲିସ ଧରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ରାତି 3ଟାରୁ ବାହାରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ 3ଟା ବେଳକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବ ଦଦେଇ। ସୁକୁଟା କଥାରେ ହଁ ଭରି ରବୀନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଖାଇ ପିଇ ସଅଳ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରବାବୁଙ୍କୁ ନିଦ ହେଉନଥାଏ। ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ଉଠି ପଡ଼ି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଧୋତି ପିନ୍ଧି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିଲେ। 3ଟା ବେଳକୁ ସୁକୁଟା ଗାଡ଼ି ଧରି ପହଞ୍ଚିଲା। ଦୁହେଁ ବାହାରିଗଲେ। ଭୋରୁ ଭୋରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରବାବୁଙ୍କୁ ବିନୟ ଘର ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ସୁକୁଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା। ଏଣେ ସକାଳୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରବାବୁଙ୍କୁ ଘରେ ଦେଖି ମୁହଁ ଆମ୍ବିଳା କରିଦେଲା ରଶ୍ମି। ନିଦରୁ ବିନୟଙ୍କୁ ଉଠାଇ ବାପା ଆସିଥିବା ଖବରଟା ଦେଲା। କି ଲୋକ ହୋ, ପଇସା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସିଧା ଘରେ ହାଜର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ସଫା ସଫା ମନା କରିବ, ପଇସା ନାହିଁ, ବୁଝିଲ ତ? ରଶ୍ମି ଚଢ଼ା ଗଳାରେ ବିନୟଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଦେଲା। ବିନୟ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବସିବାକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ବାଥରୁମ୍ ଚାଲିଗଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ରବାବୁ ସୋଫାରେ ବିନୟର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ବାଥରୁମରୁ ଆସି ବିନୟ ନିଜ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରବାବୁ ବିନୟକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ଆରେ ବିନୁ, ଟିକେ କଥା ଥିଲା। ସାମାନ୍ୟ ବିରକ୍ତି ହୋଇ ବିନୟ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବି, ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ରଶ୍ମି ସହ କଥା ହୋଇ ପଳେଇବ। ନା ରେ ବାପା, ଏତେ ସମୟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସୁକୁଟା ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ, ମୁଁ ତା ସାଥେ ଚାଲିଯିବି। ଖାଲି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଦେ କଥା ହେବାକୁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି। କବାଟ ସେପଟେ ରଶ୍ମିର ନାଲି ଆଖି ଦେଖି ବିନୁ କହିଲା, କ'ଣ ଅଛି ଶୀଘ୍ର କୁହ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣେ ରବୀନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଅଣ୍ଟିରୁ ଜରିଟିଏ କାଢ଼ି ସେଥିରୁ 2000 ଟଙ୍କା ବାହାର କଲେ। ବିନୟର ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ସୁକୁଟା ଠାରୁ ଶୁଣିଲି, ଏବେକା ସମୟକାଳ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଦରମା ପାଉନୁ ବୋଲି ବୋହୂ କହିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛୁ, ଏଠି ତ ସବୁ ମହରଗ। ନେ ବାପା, 2000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇଥିଲି। ମୋର କ'ଣ ବା ହେବ? ଯେତିକି ଚାଉଳ ଧାନ ଅଛି, ମୋ ପେଟ କ'ଣ ଉପାସ ରହିବ? ଶୁଣୁ ବାପା, ଟିକେ ଜଗିକି ଥିବୁ, ଦେହ ପାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବୁ। ଏତିକି ବେଳେ ବାହାରୁ ଗାଡ଼ି ହର୍ନ ଶୁଭିଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ରବାବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବିନୁକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ରେ ବିନୁ, ସୁକୁଟା ଡାକିଲାଣି। ଏତକ କହି ରବୀନ୍ଦ୍ରବାବୁ ବାହାରିଗଲେ। ଏପଟେ ବିନୟ ଆଉ ରଶ୍ମି ପୁରାପୁରି ଜଡ଼ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଖାଲି ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଆଶା କରେ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ଅଲିଭା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।